त्याच्या मुबारक आहे का लाईट मुबारक आहे and its properties the light says the light is spherical and the properties the spherical like that is that cover dispersion show etc جمك بقى يسبني هو كنا بقى جمك لايت because the art is still study خا ټیم سټډي کې بل کس دی وایي نه پتا ته چې رڼا په رڼا دی په دا رڼا دی چې what is light رڼا څه ده نو مې نو په کار کې چې رڼا چې ده ایسه او موږ ټول چې it is the power of energy رڼا چې ده د انرژي یو کار دی yes sir پاما په انرژي by the help of which the کوم په مدد سره چې رڼا په مدد سره تاسو چې کوی راځه we can see the things تاسو یې وایي شي نه بګینو سيزونه یې وایي yes sir clearly څه پای نه تاسو یا easily yes sir اسانه سره وکړئ چې رڼا دا د کوم څه څه کمار جلاله څه کوي دا سره ګډي کوس دا څه کوي نو دې مطلب دا دی چې کله رڼا یې موږ سيزونه ښکارو چې رڼا یې موږ سيزونه څه شو غلا لگا نو رڼا چې is a form of energy that energy of form by the help of which the کومې په مدد سره چې we can see the objects clearly موږ سيزونه ډېر واضح ښکاري په اسانه باندې موږ سيزونه when there is a light کله رڼا by the absence of light we cannot see anything چې کله رڼا نه کوم ته بل سيزونه نه ښکاري وړاندې دي سيزونه نه نو زه تاسو ته په خپل باندې وټ نعمت ده ٹھیک ده لکه دا هغه چې د سکول پړې چې نظر زموږ یو ګاونډي نو په لړ باندې موږ هر کار کوو لکه موږ څه کوو موږ سټډي کوو yes sir سټډي yes sir چې رڼا نه کوي تاسو سټډي وکړئ چې رڼا نه تاسو سټډي وکړئ نو تاسو بیا سورسز وې ما چې رڼا چې داغي مختلف سورسز کې نشي او نیچرلی بل ارټیفیشل لکه یو خدای پاک غاری موږ د خړې انسان کې کار کړی yes sir yes sir خو موږ چې سټډي کوو نو ته د لایټ وکړو چې تاسو به یو ځای نه بل ځای ته جمپ وایي نو دا جمپ چې تاسو وایي دا رڼا په مدد سره کزو دې پټي نو جمپ تاسو وایي yes sir کله دا موږ راشي ور روان یې رڼا په yes چې کله تاسو واکینګ کوئ ګرځئ راګرځئ playing واکینګ کوئ نو دا هم د رڼا په مدد سره کېږي yes sir eating تاسو خوراک کوئ نو موږ چې ایټینګ کوو کنه دا هم باندې په پوره نو لایټ از نیسیسری د دې خبرې مطلب دا دی چې لایټ چې دی لایټ از ا نیسیسری دا سره ضروري څه دی for everything the هر څه د باندې رڼا شته راځي د رڼا چې کومه نه پراته دا چې هغه ویژن reflection موږ دا وایو ریفلیکشن اف لایټ څه وایو ولا reflection of light نو موږ راځو باندې پراته کې لکه چې تاسو د دې شپه ولا نه ټاپک ته موږ دا وایو ریفلیکشن اف لایټ د رڼا راځي څنګه چې موږ هغه واټر ویوز وی دا نه علاوه موږ ساوند ویوز وی موږ باندې کې راځي بدل کی نو دا هم زموږ سره دغه شکل سیمیلر فینومین چې کله bouncing back applied rays is known as reflection چې کله رڼا زموږ سره واپس راوته امېږي واپس راته امېږي څه دی کې reflection applied نو د reflection applied لپاره به موږ څه ډیفینیشن ولرو bouncing back applied bouncing back applied कल रहा वापस रावत नहीं वापस करता नहीं तो किसने लेके गया था रिफ्लेक्शन आपको लाइट दाता शिष्य हो भी नहीं करना बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट yes sir दाना जी वापस राता नहीं हम तकस्कारी करके बस पता सोच जी मुझे सब पता नहीं गई दाना बरे पर दुमर रफ्तार से देर देर शुरू करो मेरा कलर से आप यूज
की समस्या या एयर की समस्या से 30 करोड़ मीटर एनर्जी का पेश 3 multiplied by 10 to the power 8 will refer to the area. Now डायरेक्ट ला इशू वापस रहो तब भी परेड ने था उसने इमेज जोड़ की एक चिकना रहना वापस रहो तब भी कि वापस रहता है तो दरड़ा से नहीं रिफ्लेक्शन आपको now we can see munde inu things the things is not munde inu because of light. because of Reflection of light, yes sir. हम ने चाहते कुछ नहीं वाला Reflection of light. reflection आपको light Decizione, secondo la grazie ma l'unico a passare mi pare che le giunti si sono esclusi da qui. Ha, io suppongo che tu dici la reflection of light division dal bagarmi. Yes sir. Incident. 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 Reflected. Reflected ray. Reflected ray. Finger of incidence. Normal ray, yes sir. Normal ray. Balli theta. Angle of incidence. Angle of incidence. Our angle of reflection. Angle of reflection. Angle of reflection. Pagamba the point of incidence. Incidence, yes sir. Normal incident ray represented by the reflected ray, normal ray, angle of incidence and angle of reflection. Yes sir. That goes with it. Our enemy is a Muslim as approaching ray. The balloon is like Approaching ray. Approaching ray. The approach is a Muslim. The ray gets right on the surface. The ray strike on the surface. Come reaching the surface हो जाएंगे. On the surface of thing. It's called incident ray. ये तो हम कैसे होगा लगा? Incident ray. ये तो हम का incident ray होगा. Come reaching the surface से जाएंगी. मुझे ये तो कैसे लेके गया? Incident. Incident ray. Denoted by I. ऐसे बात नहीं सही गया था. I. वो तो I. Her brain is almost like a person. Women. Reflected ray. Now, in the same way, reflected ray. No, reflected ray was staying. Come range, you वापस आओ तब मिले तब हम लोग सोए वाला. Reflected ray. Once you make a break, it's called reflected. Reflected ray. कब रेंज वापस रहो तब स्कार्ड ये तब हम का सवाल बनेगा ये तब हम का रिफ्लेक्टेड रहेगा कब रेंज वापस रहो तब धीरे कैसे लगेगी रिफ्लेक्टेड और ड्रेनेज समस्या कम राशि ये तब हम का सवाल बनेगा नॉर्मल रे रे या लाइन perpendicular to reflecting surface. Are called normal. ये तब अभी हम का सोए लगा ये तब हम का normal कर रहे हैं. नमको बोले कि बड़ी त्रिकोण कोश. नम्मा तो बोले बस ये तो लगा पता है. देखो ना बस तो बार बार बकार नहीं सकते. हाँ तो त्रि रेखा. Incident ray, reflected ray का. Ma di si caso devo usare questo queste dai usare questa la che riserva questa cosa was pure dare la che dice tu so oggi la camera ci da che diventa una sola incident camera ci da sempre stare jangi che di incident vede da di si guarda almeno vedi to se ne che reflected vedi sempre sta da otan lettera vedi sempre sta una parte di una discreta vedi to abbiamo che sola Estamos aqui, estamos aqui. A Sandra, ela gostou. Nós temos que subir aqui o ar. Daí que se raga, da câmera é só. Incident. Daí se raga também. Reflected. Da se raga. Normal. Ya no bal mera, que eu de next de casa. Dire tam só aí. Dita se aqui. Reflected. Dita se aqui. Câmera é direction में उससे पैसा हो जाएंगे कि दाई incident. Câmera जो वापस होता है reflected.
perpendicular pure दाने एंगल जोड़ेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वो शुरू क्या लगा Yes, sir. नो दी एंगल का अधीर है दी लाइन का नियम का सवाल लगा या दी रे का बना रहे सिर्फ पोषण को बोले शो खाओस को ये पूरी खबर है काश मिस्टर द इंसिडेंट रे लग सोच वगैरह दाने नॉर्मल सर एंगल जोड़े कि नहीं जोड़े Yes, sir. रुधिर नॉर्मल सर एंगल जोड़ को कितने से रहे Angle of incident. When the incident ray make an angle with the normal ray is known as angle of incidence. So the incident ray the normal sara का angle जोड़े तो से नहीं किया रखा Angle of incidence. अब यदि उल्टा चिकन रिफ्लेक्टेड रे the normal sara angle जोड़े तो ये तो हम कैसे वाला रखा Angle of reflection. वो शो किया रखा हाँ चलो रम angle of Incident. incidence no angle of incidence nunca se करी करेगा चिकन इंसिडेंट रे होगी Make angle with रे make an angle का से जोड़ क्या लगा दायो एंगल जोड़ की an angle with with an normal अच्छा से जोड़ क्या लगा Normal. the normal से कार उधर तब हम कैसे वाला लगा एंगल आपको Incident. incidence उधर तक एंगल ऑफ इंसिडेंस denoted by theta I. देखिए वो नॉर्मल से एंगल जो क्या है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है अब थीटा r बन गया है वो भी मज इसमें वापस है the physics of the बारे में उतरना properties पर कॉल इट ऑप्टिक्स लगा बराबर विजुअल में भी रिफ्लेक्शन होता है इसका रना वापस हो तंबी को वापस ना तंबी तो रना से reflection. the reflection आधार को मदद से बस इस तरह मिलता है यो सो सिचुएशन पे जेंडर पकार दी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल रे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम रेंज दी सरफेस से जल्दी के इंसिडेंट दी सरफेस से जिकम रे रहता भी रिफ्लेक्टेड दी सरफेस का परपेंडिकुलर लाइन द नॉर्मल रे द इंसिडेंट रे द नॉर्मल से के एंगल जोड़ के एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्लेक्टेड रे द नॉर्मल से के एंगल जोड़ के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो शो दिया रखा